Let me introduce my name is Fitra Amalia with name K20220101164 from class F2. Here I will explain the X part of speech related to English course in the order to fulfill the assignment given by Mr. Wahyudin Madil, SPD MPD. Before we go into the 8 types of part of speech, we know what is part of speech. Part of speech is a part of English grammar in the form of a classification of words which are divided into several categories based on their role and function in the structure of a sentence. Jadi, part of speech adalah bagian grammar bahasa Inggris yang berupa klasifikasi kata-kata yang dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan peran, fungsi dalam struktur sebuah kalimat. Nah, selanjutnya mari kita ke 8 part of speech tersebut. Jadi kita beralih ke 8 parts of speech. Jenis-jenis part of speech yaitu yang pertama noun, yang kedua verb, yang ketiga pronouns, yang keempat adjective, yang kelima adverb, yang keenam preposition, yang ketujuh conjunction, yang kedelapan interjection. Kita beralih ke nouns, yaitu nouns is a classification of word used to name objects, people, place, ideas, even action. Nouns can be singular and plural. In a sentence, a noun can function as a subject, direct object, indirect object, subject complement, or subject preposition. Jadi, noun atau kata benda yang digunakan untuk memberikan nama orang, benda, hewan, tempat, ide, ataupun konsep. Sesuai dengan namanya, noun digunakan untuk menandai suatu benda. Biasanya pada awal kata noun terdapat partikel an, atau de. Contoh countable-nya yaitu books, elephant, train, dan contoh uncountable-nya atau mass yaitu love and sand. Baik, kita beralih ke jenis yang kedua yaitu verb. Verb is a form of a verb that function, describe an action or situation directly or indirectly, seen or not seen. Jadi, part of speech yang selanjutnya adalah verb. Dalam bahasa Inggris, verb adalah bentuk kata kerja yang berfungsi untuk menjelaskan tindakan atau keadaan secara langsung atau tidak langsung, secara terlihat ataupun tidak terlihat. Example and rules. Action verb, transitive, examples, have, give, and write. And 2, action verb, intransitive, example, arrive, rise, and white. Dan yang ketiga, linking, example, be, states, and remind. Jenis part of speech yang ketiga yaitu adalah pronouns. Pronouns is a word whose job is to replace a noun in order to avoid repetition. Jadi, sesuai dengan namanya, pronoun adalah kata yang bertugas untuk menggantikan noun guna menghindari adanya repetisi atau pengulangan. Example and rules. Yang pertama, personal, yaitu I, we, he, and she. Yang kedua, demonstrative, yaitu this,
that, this, dan those. Yang ketiga, interrogatif, yaitu who, which, what, whom, dan whose. Yang keempat, indefinite, yaitu nothing, someone, anywhere, and everybody. Yang kelima, yaitu possessive, yaitu mine, yours, hers, dan his. Yang keenam, reciprocal, yaitu each other and one another. Yang ketujuh, relative, yaitu who, which, whom, dan whose. Yang kedelapan, reflexive, yaitu myself, yourself, ourself, and themselves. Yang terakhir, intensive, yaitu himself, herself, ourself, dan themselves. Jenis part of speech selanjutnya adalah adjective. Adjective are adjective to explain, describe, or limit pronouns or nouns that are still general. This adjective is usually placed after the noun. In a sense, with adjective, a noun can be more specific. Jadi, adjektif adalah kata sifat untuk menjelaskan atau menggambarkan atau membatasi kata pronoun atau kata benda yang masih general. Adjektif ini biasanya diletakkan setelah kata benda. Contoh adjektif ini yaitu pretty, sad, and faithful. Jenis part of speech yang kelima yaitu adverb. Adverb are adverb to explain or provide additional information about adjective. Verb sentence are the adverb itself. However, adverbs never describe a noun. Jadi, adverb ini adalah kata keterangan untuk menjelaskan atau memberi informasi tambahan mengenai adjektif, verb, sentence, atau adverb itu sendiri. Tapi, kata keterangan itu tidak pernah mendeskripsikan suatu kata benda, maksudnya noun. Example and rules. Yang pertama, adverb of manner, yaitu well, softly, and quickly. Yang kedua, adverb of degree, yaitu just, almost, and so. Yang ketiga, adverb of frequency, yaitu usually, always, and really. Yang keempat, adverb of place, yaitu in, above, and below. Dan yang terakhir, adverb of time, yaitu annually, daily, or yesterday. Baik, kita beralih ke preposition. Preposition is a preposition that function to show the relationship in space or time between one thing and another. Preposition function to connect nouns with pronouns to form parase that modify other words. Jadi, preposition adalah kata depan yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan ruang atau waktu antara satu benda dengan benda yang lain. Contohnya, in, on, at, through, with, by, and of. Part of speech selanjutnya adalah conjunction. Conjunction are words used to unite, equivalent, launch, unit, connection word with words. Parase with parase, clause with clause,
sentence with sentence, and so on. In simple terms, conjunctions are responsible for connecting the main clause with the subordinate clause. Untuk menyatukan unit-unit bahasa yang setara, maksudnya menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan seterusnya. Example and rules, yaitu yang pertama, coordinating conjunction, contohnya for, and, nor, but, or, yet, so. Yang kedua, subordinating conjunction, contohnya after, since, atau. Yang terakhir, correlative conjunction, example-nya not only, but also, either, or. Part of speech selanjutnya yaitu interjection. Interjection is a word to express one emotion towards a situation or action. Interjection merupakan kata untuk mengungkapkan emosi seseorang terhadap suatu keadaan atau tindakan. Contohnya, hey, oops, wow, dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thank you for watching.